अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी शॉपिंग ज़ोरों शोर से चल रही है और ये हम लोग आए थे फिलाडेल्फिया प्रीमियम आउटलेट। ये हमारे घर से हाफ आवर की ड्राइव है यहाँ की आउटलेट की, और यहाँ पे हमें सारी ब्रांड्स एक साथ में मिल जाते हैं और यहाँ पे प्राइस भी बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस मिल जाती है ब्रांड्स की। नहीं तो आप कहीं से लो, जैसे कि मेसी हो गया या किसी भी आप मॉल में चले जाओ तो यही प्राइस आपको यहाँ इनकी डबल वहाँ से मिलेगी, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। स्पेशली जो क्रिसमस होता है, क्रिसमस के दिनों में तो इनकी बहुत अच्छी डील्स आई होती हैं। 50% ऑफ पे भी होता है, प्लस 20% मोर ऑफ पे भी होता है, तो बहुत अच्छी प्राइस में आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मैंने अंदर जाके वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ब्रांड्स जो हैं वो ज़्यादा अलाउ नहीं करती कि आप उनकी अंदर जाके वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करो, तो इसीलिए मैंने फिर नहीं बनाई अंदर जाके वीडियो। मैंने माशाल्लाह से बहुत सारी शॉपिंग की है क्योंकि माशाल्लाह से हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो अगर थोड़ी थोड़ी करके भी चीज़ें लें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और अभी भी मेरा सामान ओवर वेट हो चुका है और देखें क्या होता है हमारे साथ। और ये हम लोग निकल रहे थे उससे पहले क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और कोई कार्ड वगैरह तो आपके पास होती नहीं, आपको उठा के लेके जानी पड़ती हैं। तो मेरे हस्बैंड पहले जाके एक दफ़ा रख के आ चुके थे चीज़ें, और ये दोबारा अब जिस वक्त हम लोग निकल रहे थे उस वक्त की वीडियो है। और माशाल्लाह से ये देखें वेदर हमारा, और यहाँ पे स्प्रिंग ऐसा होता है, ये थोड़े से टाइम के लिए फ्लावर खिलते हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं जा रही थी, मुझे अपनी स्किन केयर की कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि मैंने पाकिस्तान अपने साथ लेके जानी थी। और 2-3 स्टोरों पे और भी मैं गई थी, यहाँ पे TJ Maxx पे भी गई थी, यहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। और मैं अल्ट्रा ब्यूटी पे गई थी, वहाँ से मुझे स्किन केयर की कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ मेकअप की चीज़ें चाहिए थी। और फिर उसके बाद हम लोग मॉल गए थे, वहाँ से हमें लगेज वगैरह लेने थे। तो बस हमारी यही तैयारियां चल रही थी और भाग दौड़ लगी हुई थी। रमज़ान में भी हम लोग निकले थे शॉपिंग करने के लिए। बहुत मुश्किल था लेकिन हमें पता था कि अब पाकिस्तान जाना है तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। फिर वहाँ से हम लोग निकले, फिर एक और मॉल में हम लोग गए। इस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे थे और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि घर चलते हैं, हालांकि मुझे शॉपिंग का और घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन इस दिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि अब मेरी बस हो चुकी है, अब मुझे घर वापस आना है ना। तो वो मेरे साथ हंस रहे थे कि वैसे आप बोलती हो कि मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे घूमना है, और आज मैं घुमाने के लिए लेके आया हूँ और घुमा रहा हूँ, तो आज तुम बोल रही हो कि मुझे घर जाना है, मैं थक चुकी हूँ। ये हमारे घर के पास है मॉल, किंग ऑफ फ्रेशिया मॉल है हमारे घर के पास। ये बहुत बड़ा मॉल है और माशाल्लाह से वीकेंड पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, इतने दूर दूर से लोग आते हैं। और ये मॉल ज़रा एक्सपेंसिव है लेकिन मतलब चीज़ें भी अच्छी होती हैं, ब्रांड्स भी और आपको यहीं से मिल जाती हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं, जैसे बर्बरी हो गया, LV हो गया, गुची हो गया, वो जो सारी ब्रांड हैं वो इस मॉल में आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमें कुछ चाहिए था, अब याद नहीं यहाँ से मैंने क्या ख़रीदा था, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे हस्बैंड ने अपने कपड़े लेने थे क्योंकि बहुत सारी जगहों पे गई थी और चीज़ें भी अलग अलग जगहों से हम लोगों ने ली थी, और मुझे अब याद नहीं आ रहा था। और साथ में मैं अपनी वीडियो भी बना रही थी। मुझे बैग चाहिए था, हैंड बैग चाहिए था, तो वो शायद लेने के लिए हम आए थे यहाँ पे। लेकिन मैं गई थी, 2-3 स्टोर पे गई थी और मुझे अपने फ्रेंड के लिए चाहिए था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा था। जिस टाइप का मुझे हैंड बैग चाहिए था उस टाइप का मुझे मिल नहीं रहा था।
تو اس کے لیے میں الگ الگ اسٹورز پہ گئی، تو پھر ایک مجھے فائنلی پسند ہی آ گیا اور میں نے لے لیا۔ آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ جب پاکستان جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں؟ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، اور جس دن پاکستان جانا ہوتا ہے، پہلے تو جتنا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئے ہوتے تو اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ٹکٹ کنفرمز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دن ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، دن کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ دن آئے جس دن ہم لوگ پاکستان جائیں۔ اور رات کو بندہ صحیح طرح سے سو بھی نہیں پاتا خوشی کے مارے کہ صبح ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ٹریول اتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے کہ سفر میں ہم لوگ آرام سے سو بھی نہیں پاتے اور بہت مشکل ہوتی ہے سفر میں۔ تو مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم جب میں پاکستان جا رہی تھی، فرسٹ ٹائم میں گئی تھی 3.25 سال بعد امریکہ آنے کے، تو مجھے نا نیند ہی رات کو نہیں آ رہی تھی، پوری رات نا میں نے جاگ کے گزار دی تھی کہ میں صبح پاکستان جا رہی ہوں اور میں اپنے امی ابو سے ملوں گی، اپنے بہن بھائیوں سے ملوں گی۔ وہ لمحہ، وہ ٹائم، اور آپ یقین مانیں جب میں گئی تھی کراچی، کیونکہ میرے امی ابو لوگ کراچی میں ہوتے ہیں نا، تو پہلے میں وہاں پہ گئی تھی، بعد میں ان لاز میں گئی تھی۔ تو جب آپ یقین مانیں جہاز جب لینڈ کیا کراچی میں، تو میں اپنی فیلنگ بیان نہیں کر سکتی کہ میری فیلنگ کیا تھی، اور میں بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر الحمدللہ کہ میں اپنی کنٹری میں واپس آئی اور میں اپنے ماں باپ سے ملوں گی۔ تو کیونکہ فرسٹ ٹائم تھی، اور جب آپ جاتے ہو نا شروع میں تو آپ بہت زیادہ فیل کرتے ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ بدل جاتے ہو، آہستہ آہستہ آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ زندگی ہے، ہمارا نصیب ادھر لکھا ہوا ہے، ہمارا رزق ہمیں ادھر لے کے آیا ہے، لیکن وہ چیزیں بندہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھتا ہے، لیکن جو پہلی بار ہوتی ہے نا تو وہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے وہ باتیں یاد کر کے ایموشنل ہو گئی تھی، اور ابھی شکر الحمدللہ پہلے سے بہت چینج میرے اندر آ گیا ہے، اور ماشاءاللہ سے میری بڑی فیملی تھی، ہم لوگ زیادہ بہنیں تھیں، اور ہمارا گھر ایسا تھا، تو ایک دم سے بھرے گھر سے نکل کے آنا اور یہاں آنا، اور یہاں پہ ہم لوگ اکیلے ہوتے ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ اور میری مدر ان لا میرے ساتھ رہتی ہیں، ہم لوگ 3 لوگ ہی ہیں، تو ٹائم لگ جاتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں، ٹائم لگ جاتا ہے، تو میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا۔ حالانکہ میرا دل بہت بڑا ہے، میں کہیں پہ بھی چلی جاؤں وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہوں، لیکن یہ چیزیں بس ایک تھا نا کہ سنا بھی ہوا تھا کچھ پردیس کے بارے میں کہ پردیس ایسا ہوتا ہے، پردیس ویسا ہوتا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں وہ باتیں کیا کرتے تھے، تو اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، یہ پردیس کیا ہوتا ہے، لیکن جب پھر آپ پردیس میں آتے ہو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی عیدیں ویسی نہیں ہوتی، یہاں کے رمضان ویسے نہیں ہوتے، اور بھی کئی چیزیں، صرف عیدیں اور رمضان نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں خیریت سے پاکستان لے کے جائیں اور خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچائیں، اور ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔